Pozdrav youtuberi, pozdrav pratioci kanala. Danas na recenziji imamo ponovo nešto iz performance programa. U pitanju je Farsightov crni performance laser sa ukrštenim linijama sa automatskom nivelacijom. Oznaka modela je PK-360B2, piše sa zelenim laserskim linijama. Uređaj ima integrisanu bateriju u samom kućištu lasera, koja je 4V, dakle u njemu je nemate kao na drugim laserima da stavljate unutra baterije pa da ih menjate ili punite. Ovde je integrisana baterija od 2,5 ampersati. Piše da je preciznost uređaja plus minus 4%. Radno područje je do 20 metara, može i više malo, ali je ovo najoptimalnija preciznost. Imamo dva moda projekcije, samonivelacija i zaključavanje klatna. Piše da je vreme samonivelisanja oko 4 sekunde. I imate, dodaci su ovaj stalak, imate korisničko uputstvo i USB-C kabel za punjenje dužine 1,5 metra, dakle ne dobijate punjač. Sad da kažem, oko punjenja preporučuje se punjenje isključivo punjačima sa smartfonova. Piše da je preporučuju puniti sa 1,7 ampera, znači možete i sa brzim od 2 ampera i sa onim malo sporijim od 1 ampera. Nemojte slučajno pogrešiti pa da punite ovaj laser sa punjačem za Aku Farsight BX preciznu brusilicu koji je na 13V i uništit ćete elektroniku lasera samo, znači sa punjačem za mobilne telefone. Piše još na kutiji da je 4 puta bolja vidljivost laserskih linija od zelenog lasera koji nosi oznaku PKLL8A3, čija je cena, mislim, duplo manja, 3000 dinara, mislim da je bila u Lidlu. I piše da je 80% veća radna zona. Dakle, on je došao u ovom kartonskom pakovanju. Sada vidite ceo laser na stativu. Gdje vidimo da laser ima, za razliku od zelene serije Farsight, ima dva izvlačenja noge. Kod zelene serije imate samo jedno izvlačenje i to je ta razlika kod stalka. Ovaj laser se diže na visinu do 1,5 metra, kod zelenog mislim da je 1 i nešto preko metra. Ovdje imate ovaj sigurnosni prsten koji kad otpustite, ovdje ovom kurblicom dižete precizno laser i ispuštate. Kad zategnete, to više ne možete vidjeti, to je zabranjeno. Imate dole na stalku isto ovaj prsten kada sklapate
stalak. Kad ga rasklopite treba da okrenete ovaj prsten u smjeru kazaljke na satu i on stoji sigurno. Ovdje imate gumene nožice radi stabilnijeg stajanja samog lasera. Ovdje imate libelicu koja služi da doterate laser u libelu. Ovaj ovdje prsten služi za okretanje lasera, znači otpuštanjem ovog prstena nekoliko kruga vršite okretanje lasera. Kada stegnete, on je zaključan i nemrtav. Ova ručka, sem što služi za okretanje lasera, kada je otpustite, možete da naginjete laser. Zatezanjem laser ostaje u ovom položaju. To se najviše koristi kod obeležavanja nekih linija pod kosinom. Imajte na umu da je ovo moguće samo u zaključanom, odnosno modu koji nije samonivelišući, i tu vam tačnost nema nikakve veze, znači to je kosina. Ovdje imate ovaj šrafić sa kojim precizno podešavate ugao samog lasera. Dakle, vidjeli ste, ovdje se vrši otpuštanjem iskosivanje lasera, zatezanjem zabravi. Ovdje okrenete i vrtite laser u krug. Naravno, posle to stegnite. Ovdje vam je ovaj osigurač za vađenje samog lasera. U pakovanju ćete dobiti ovo u stalku, znači potrebno je da na ovaj šraf ušrafite ovdje rukom, ne suviše jako, i ovdje ga stavite i laser je zaključan na stalku. Ovdje gore imate ovo crveno dugme koje služi za paljenje lasera pritiskom. Dakle, sada je dnevna svetlost, vidite i horizontalu i vertikalu. Ovo je mod samo nivelacije. Ponovnim pritiskom vršite menjanje horizontale, vertikale ili horizontale i vertikale zajedno. Laser se gasi tako što držite ovo dugme nekoliko sekundi. Sad laser vidite da se pomera oko 2-3 sekunde dok se ne samo niveliše. Ako na primjer probate da suviše nagnete laser, ovdje blinka linija i ovdje svetli crveno dugme. Znači da je ovo nije optimalan ugao za nivelaciju i da morate to doraditi. Ako je ugao loš, linije trepere i
blinka vam gore i laser u projektoru i svetli ovdje crveno ova LED diodica, dokle god ne dovedete laser u neku optimalu da može da se samoniveliše. Evo sad ćemo probati da ga malo preciznije podignemo, znači vidite igra u linije nekih 3 sekunde i on se niveliše. Ovo snimam na dnevnoj svetlosti i kao što vidite laser se veoma dobro vidi. Evo nas sada u prostoriji. Kao što vidite, laser radi svoj posao vrlo dobro. 360. Evo možete vidjeti i vertikalu. Sada smo u, tako reći, u polumraku. Pokazat ću vam opet, znači naginjanjem lasera u položaj koji nije podoban za samonivelisanje, on treperi i ovdje vam svetli crvena dioda. Čim se vrati u pogodan položaj, ovdje vam se pali zelena diodica. Sada smo na stepeništu. I kao što vidite, vidljivost je fenomenalna. Veoma dobar laser. Jako dobar uređaj. Preporuka za kupovinu, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Pozdrav!